السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I Abu Ammar Junudi, Commander in Chief, Arkan Rohingya Salvation Army. I Kichu Zuri Hotel Hazri. I Bangladesh Government or Khuyum. Honora Shukriya. Honora Ara Rohingya Komore. Zibason Log. Kemam Khidmat Goror Sad Mizdor. Beshabi Shukriya. Harbo Komore Yansan at your side. Rohingya Kom Hodiba Arkanor Ogwa National Citizenship Wala Kom. असली बाशिंदा कौम रोहिंग्या कौम होने कर जुल्म न करत जातो रोहिंग्या कौम हमेशा जुल्म खाई दे अतल्ला जेदून की कौम से बिकुमती जान रखा बरिबो आरा रोहिंग्या कौम सिर्फ निदर हक अल्लाह लड़ाई करदी पूरा रोहिंग्या कौम रे न्यानो दाऊद दिदे तीन खास गरियो रे केम मदे आसो 12-13 लाख मदे 3 लाख जवान आसो 3 लाख जवान मदे सिर्फ 10,000 मुखलिस जवान कल আর কান আমাদের গোলগাই মগলে করে লড়াই করি আল্লাহ জিহাদ করি আল্লাহ একদক শহীদ হইম দে একদক মরিয়ম দে আর একদকে মগরে শেষ করি ফেলাইম মগর নাম নিশান মিটা ফেলাইম আর কান জমিনতি আল্লাহ বলি রোহিঙ্গা কমরে খাস করে জিন্দেগি কেমত আসো ওনারা দাওয়াত জওয়ান কল اخلاص সাথে ওনারা দিন মুখলিস করছো ইলামিয়াও বলকে উন দিন মুখলিস اخلاص সাথে 50 লাখ কমরে বাসাই আল্লাহ এরাদা লইরে আইবা হিন ওর মাথাইতে আইও ওনারা 10,000 15,000 20,000 গোলো গায় আর কান জমিনের মধ্যে আর পাতি জয়েন করে লড়াই করে গেল মকলে গেল তো লাই রোহিঙ্গা কমর যে স্টুডেন্ট আসো ওনারাও দাওয়াত দিন ওনারা আইরে দিন এনজিও মধ্যে হামগরর ইনজো তারা আজাদি লইরে নিজের দেশের মধ্যে হাম করে গাই নিজের দেশের আজাদ করে গাই নিজের দেশের আজাদির খুশবু লইরে আজাদির খুশি লইরে নিজের দেশের মধ্যে হাম করি বলা তৈরি করিরে এটা আইও ভারত দেশের মধ্যে নাকি রোহিঙ্গা আসো জিনে নাকি ফিদাই করি বললা নিজের জানর মুকম্মল দি ফেলাই বললা আর কানতে আয়র যাই বললা নো মগ পাগি লইরে ইন জালেম ট্রেস এ লইরে লড়াই করি ওরে নিজের জান লড়ে ফেলাই বললা যে তারা এরাদা করো জওয়ানক কল তোমারও দাওয়াত দে তোমারই আইও ইয়ান ওমতি জানিরা কোনসা আর ওয়াদা আবু আম্মার জুনুনির ওয়াদা কোনা হালত মাঝে আরকার রোহিঙ্গা সলিউশন আর্মির অগ্গো যদি ফর্দ অগ্গো বশর অগ্গো যদি ফওয়াজ যদি অগ্গো নওজওয়ান কমান্ডার অগ্গো যদি আরআর গুরাতি করে যে কমান্ডার বাকি তাজরে বিইذنিল্লাহ কোনা হালত মাঝে আরকান জমিন ইয়ানম ইরিদিন যাইম आखिरी वक्त बना लड़ाई करी मार रखो बोला बिइذنिल्लाह इंशाअल्लाह हिंदल अबू अम्मार जुनूनी अज्जाफितु ना यार वादा आर साथी कल लयरे अंधारा लयरे होती आर पूरा कौम रोहिंग्या कौम ले रहा है वादा करी दे अबू अम्मार जुनूनी मुराती शोहरत दिल देनो शोहरती मुराद अच्छे दे दुखती राहत दिल देनो राहतती दुखत अच्छे दे आरामती दुखत अच्छे दे अल्लाह पूरा कौमती जाने कौन सा अबू अम्मार जुनूनी होना हालत मजे अरकान जमीन रोहिंग्या कौमर जमीन रोहिंग्या कौमर हिस्ट्री पर योरे जमीनियान पर योरे होना हालत में बिइذنिल्लाह अरकान बार न जाइबो अरकान जमीन मजे अबू अम्मार और अब्बो खून फुला फुरिबो बिइذنिल्लाह अरकान जमीन यान मजे अबू अम्मार और कबर होइबो हाय पूरा रोहिंग्या कौम ले योरे वादा करी दे आज पूरा रोहिंग्या कौमती पूरा जेदून की आरे सपोर्ट करे आरे या सपोर्ट न करे पूरा हर अब्बो जन पूरा रोहिंग्या कबर वादा दे बिइذنिल्लाह अबू अम्मार जुनूनी इंतखन हर तमाना देबो बोल के अबू अम्मार जुनूनीर कबर आर कान जमीन मा देबो यान आर वादा उनर रे आर का रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी हदफ दे नोइले आर कान जमीन मा दे रोहिंग्या हक नोइले शहादतुल मौत इम्मा शहादा इम्मा नुसर हन हालत मदे अरकान जमीन इरिन दियो मारा यान आरार मिरासी जमीन बाप दादा जमीन हजार बसर पुरान लती आरार माँ बाबा चिल्दे आरार बाप दादा चिल्दे हिंदला जमीन अतला बोली अबू अम्मार जमीर साफ पूरा दुनियार पूरा कौम पूरा दुनिया मिली रे अबू अम्मार होने जरूर करी मारिबो कि अल्लाह सुब्हानाहु व तआला जरफाती আছে पूरा दुनिया मिली रे बार खनम नुकसान करी मारिबो दियान अबू अम्मार दिल मजा আছে আর কার রোহিঙ্গা সলিউশন আর্মি জিবা মেহনত গরের রাত দিনে এক গরিবা লাগে কিবা হাল্লা করে দে অনরলা করে দে
ইবা ওনারা তনজিম ওনারা ডক্টর মাস্টার সাহেব ওনারা তনজিম মৌলাই সাহেব শেখুল হাদিস সাহেব আওয়াম ভাই এমপি কোন তনজিম রোহিঙ্গা কমর জিবা ওনারা খিদমত গরর হিবা কি মিলিজুলি ওরে গল্লে বেশি বেহতর হইব তয় আই আর একতালি ওরে দুর মাদে ফুরাদির আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু